मैडम सहित 24 घंटा कथा होची गवर्नमेंट रो सील धरिकी बुलुची तापर भी तमे बुझी पारुना कि गोटे इलीगल काम होउची तमे जानिथिलो ना जान नथिलो 500 कोटी रो कारबार ହେଇଛି ବୁଝିଲ ଆଉ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିଥାନ୍ତା ସେ ଲୋକ କେବଳ ମଣିଷକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ସେମାନେ ଆଜି ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀ କି ଦେଖି ପାରୁନ 5-6 ଦିନ ହେଲାଣି ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଛାଡିକି ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ବରଗଡରେ एका ही गांधी जी देश को स्वाधीन कर देथिले तुम एका ही तुम स्वयं पे जदी लड़ी न पारियो आमे जदी स्वाधीन कर देथन ताले एते बटा काई जाइथांदा नेताजी तो स्वाधीन आमे जदी नेताजी जाइथांदा फोटो से फोटो जाई खोजेला हां हां स्कूल सेही हमर जो ये स्कूल हां हां आसे को जो तांको जो बड़ झियो जो कॉलेज रे पढुतले हां से कॉलेज टा मते WhatsApp रे मेसेज कर हैला हां वो तांको सानो जे जो स्कूल जाउतले हां से स्कूल मेसेज कर सेठी हां हैला हां आउ तांको आधार कार्ड अछि बाबा करे हां आधार कार्ड में फोटो बड़ी छाड़ तांको फैमिली फोटो छाड़ हां हां ठीक है से स्कूल डाले के जहां साबी तांको डाटा अछि छाड़ हैला हां ना को आज्ञा मौसा भी सुनंदो मौसा ने भाई ना को हां भाई ना को जो सुनंदो मु तुम हाथ जोड़ तुम गोड़ा धरी कहू हैला तमे मो स्वामी की छाड़ आमे तुम सहित मिसे की आमे सांग की खोजियो मु एका स्वामी की छाड़ीबिनी मैं सुन मो कथा सुन हां स्वामी का छाड़ तुम घर रख तुम हेले मो सहित आसुनो मो पैसा तुम घर असुविधा मु कोड जीबे काम कोन करबी तुम कहून देखे निजे बेकार कथाटा सुनो एत बड़ शहर मु कोडे का जीबी कोड खोजी एका ही गांधी जी देश को स्वाधीन कर देथिले तुम एका ही तुम स्वयं पे जदी लड़ी न पारियो आमे जदी स्वाधीन कर देथन ताले एते बटा काई जाइथांदा नेताजी तो स्वाधीन आमे जदी नेताजी जाइथांदा तमे नेताजी जानिथिलो ना स्वामी तमरो आगरो जानिथिलो स्वामी तमरो घर को एते गुडा पिल्लार सर्टिफिकेट नै आछो थरे पचारछ एसो सर्टिफिकेट कोठु आछी केमती आछी एबे पचारे चेष्टा करछ तार रिजल्ट कोन होबो जानिया को चेष्टा करछ से तांको भारे काम करतले से मैडम को केथर नबान से रखे पुलिस को करतले ना फसबेले जानछु ना कोन जदी एमिति जानि थांतो ताले एते बाटा जाई न थांदा कथा ना तमे मते एमिति कहि थांत ना मु तमो कथा तमे पाठ पढिछडी पाठ पढिछडी पाठ को पाठ पढिली पाठ तो पढिनी पाठ तो पढनी बिल तो जानि पाउनी किछि भलो मंद जानि पाइली ना किछि कोडा भलो मंद जानि पारुनो गोटे लोक तम घर को नेकी एते सर्टिफिकेट बस्तारे पुरेकी नेकी जाउची मैडम सहित 24 घंटा कथा होची गवर्नमेंट रो सील धरिकी बुलुची तापर भी तमे बुझी पारुना कि गोटे इलीगल काम होउची तमे जानिथिलो ना जान नथिलो से भूल करूची बोली तमे जानिथिलो ना जानि नथिलो सेति तो जानि पालिनु तो एते बाटा ओला आउची कोन करबी तमे ठाकुर को सेतिकी माने जुआर हुओ कि सी आम हापुडरे पड़ीची आहुरी जो गैंग सब नाहांदी 500 कोटी रो कारबार ହେଇଛି ବୁଝିଲ ଆଉ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିଥାନ୍ତା ସେ ଲୋକ କେବଳ ମଣିଷକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ସେମାନେ ଆମେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦେହର ଗୋଟେ ଟିପ ବି ଲଗଉନୁ ଲୋକକୁ ଡାଇବେଟିସ ହେଇଛି ଟାଇମ ର ମେଡିସିନ ଦଉଛୁ ଆଳୁ ଖାଇବନି ଏଟା ଖାଇବନି ସବୁ କେୟାର କରୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମଣିଷର ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ନା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଛାଡି ଦିଅ କେତେ ଲୋକ ଆଖି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କେମିତି ବିକଳ ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ ସେ ତ ଥରଟେ କହିଲାନି ସେଦିନ ରାତି 12ଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାତି 1 ବେଳେ ତାକୁ ବିକଳ ହେଇକି ପଚାରୁଛୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ପଳେଇଯିବୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଥରେ କହିଲା ନା ମୁଁ ରଖିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତମେ ନେଇଯାଅ ମତେ ଛାଡିଦିଅ କହିଥିଲା ଦେଖ ମୁଁ ବି ତମର ଖରାପ ଚାହୁଁନି कि जो पिला माने कांदुचनी तांकर भी तमे खराब चाहनी सेमानंको फ्यूचर टंकाटे पैसा रोजगार करिया केते कष्ट सेटा तमे जे रोजगार करिवो तमे जानिबो आज तमे तम स्वामी के देखि पारुनो 5-6 दिन हेलानी तमे कांदुचो नुआ नुआ बा हेकी छोट छुआ को छाड़ी की जो स्वामी माननको से नेकी छाड़ी देकी पळे आसला बरगड रे सेते बेले सेमानो 2 वर्ष 3 वर्ष काहाको 8 मास काहाको 10 मास सेते सेमानो केमि दिले रांची पठे दउचंदी पिलांको केमि लागुथबो तांको परिवार कोन भाबुथिबे भाव थे तम स्वामी तो ये पाखरे अच्छे आम पाखे माने सुरक्षित अच्छी आदि मु तम स्वामी के छाड़देवी ना तम मैडम मारिदेव आगे कहीं मारिया पचार जो लोक जानी तम स्वामी ये अच्छी बोली आज पर्यटन थरटे से कंटाक्ट करूनी जानिकी भी ये प्रोब्लेम रे अच्छी से लोक छाड़ तुम मानू तुमको कहीं आम कहलो सर्टिफिकेट देखी तुम से जगह छाड़ी पलि जाओ तुमको भी से गोड़े गोड़े मार था
ଆମେ ତମ ଖରାପ ଚାହୁଁନୁ କି ତମ ସ୍ୱାମୀର ଖରାପ ଚାହୁଁନୁ, କାହାରିଙ୍କ ଖରାପ ଚାହୁଁନୁ। ତମେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅ, ଆମେ ତମକୁ ସବୁ ତମ ଫ୍ୟୁଚର ଆମେ ବନେଇଦବୁ ହେଲା। ତୁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି କେମିତି ସବୁ ଭଲ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯାଉ। ତମେ ପଇସା ଚାହୁଁଛ, ତମ ପଇସା କେମିତି ପାଇଛ, ତମେ ପାଇଛ। ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସେଠିକି ଗଲେ ସେ ତମକୁ ଛାଡିବେନି ହେଲା, ସେ ତମକୁ ଛାଡିବେନି। ଆମକୁ ତମେ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଯିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ତମେ ମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସେଟା ତ ଚାହୁଁଛୁ। ତମ ମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ, ତମକୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଟଲ କରେଇଦବୁ, ଯେମିତି ତମ ଦେହରେ କେହି ଟିପ ବି ଦେଇପାରିବେନି। ସେଟା ବି ଆମେ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ବୁଝାଇ ଦେଇଛୁ, କଥା ହେଇଯିବ, ସେ ବି କହିଦେବେ ତମକୁ। କହିଦେଲେ ଆମେ କଣ କଥା ହେଇଛୁ। ହଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ପରେ ଏପଟେ ସେ ମତେ ରଖିବେ ଯାଜପୁରରେ। ସେଇଟା ଠିକ ଯେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ ନା।